yang dimana pada siang hari ini, pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para pemerintah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pemuda-pemudi sekalian umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu jauh kalau saya dibilang ustaz, bilang guru, saya bukan siapa-siapa. Mereka ustaz, mereka kiai, ibadahnya luar biasa, amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Saya duduk di sini, berdiri di sini atas perintah beliau. Ambil berkah daripada sahibul haul. Beliau yang akan menyampaikan waidah hasanah yang akan disampaikan dengan begitu luasnya oleh beliau. Saya hanya menceritakan sedikit daripada kisah beliau. Sahibul haul, Kiai Haji Abdul Malik bin Abah Haji Jumalina bin Syahdi. Bagaimana beliau terngiang-ngiang di kepala saya, di pikiran saya. Bagaimana beliau mendidik seorang murid-muridnya. Bagaimana beliau mengasihani murid-muridnya. Bagaimana beliau mendidik dengan kasih sayangnya terhadap murid-muridnya. Sampai saya bertanya kepada beliau, Sahibul Haul, Pak, kunaon Bapak tiasa narima murid anu takoan, nu terkenal sa Allah, jauh tiasa ngaji. Apa jawabnya beliau? Bapak bunga, Bapak rasa bunga bahagia mereka bisa sholat, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya kita luar biasa punya guru, cintanya, perhatiannya terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengasihani murid-muridnya, bagaimana beliau mendidik murid-muridnya. Mungkin daripada muridnya ada yang menjadi ustaz, kiai, pengusaha, itu berkat beliau, didikan beliau dengan kasih sayangnya beliau, dengan pandangan nadrahnya rahmanya beliau terhadap murid-muridnya, jauh daripada kata-kata buruk terhadap murid-muridnya. Suatu ketika saya heran, ada seorang santri yang dibawa sama beliau untuk mendatangi orang-orang dermawan dengan niatan supaya orang dermawan ini mendapatkan bisa membantu daripada acara rojab. Saking ini seorang santri ini bertanya, "Mang, yai kunaon yai kedah turun tangan? Santri-santri yai, murid-murid yai nu tiasa datang, nu tiasa nguruskan acara." Apa katanya beliau? Beliau cuma berkata, "Mang hoyong ngabungahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mang hoyong ngabungahkan kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Perhatiannya beliau terhadap umat Rasulullah, kasih sayangnya beliau terhadap umat Rasulullah melebihi kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Luar
biasa ibu. 2 tahun saya mondok kecil, 3 tahun berjalan saya mondok kecil. Saya punya janji ibu. Pak, saya punya janji sama beliau sebelum saya berangkat ke Pondok Jawa Timur. Saya punya janji 3 tahun saya selesai dari Jamis. Tak pengen belajar sama beliau, belajar kitab sama beliau, kumpul sama beliau, mendengarkan apa yang beliau katakan terhadap murid-muridnya. 2 tahun berjalan ibu. 2 tahun berjalan saya dapat kabar. Bapak Tedama, Bapak Tedama. Pertama kali gak dikasih kabar, yang kedua kali dikasih kabar Bapak Tedama. Pulang saya dari pondok datang ke rumah sakit, melihat beliau terbujur kaku, matanya tertutup, badannya dipenuhi dengan saya berdoa, ya Allah, timpahkan semuanya kepada saya, biarkan saya binasa, biarkan saya hancur, biarkan saya hancur, biarkan saya binasa. Kembalikanlah saya sehat ya Allah. Saking hancurnya ibu, sakitnya ibu. Maka beruntung, sungguh beruntung kalian para murid-murid yang mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Ilmu-ilmu beliau saya iri kepada beliau semua mendapatkan ilmu daripada beliau langsung. Saya iri pada mereka yang mendapatkan zamannya. Saya iri sampaikan kepada saya ilmu yang pernah beliau sampaikan. Akhlak beliau, ada beliau, cara mendidik beliau yang kami belum bisa melakukannya. Sampaikan kepada kami cara mendidik beliau, ada punya akhlaknya beliau, ilmunya beliau, bagaimana beliau mendidiknya dengan kasih sayangnya, cintanya terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya guru ini luar biasa ibu. Ya mungkin qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin mar'u ala ma'asyalih. Seseorang akan dimatikan dengan terhadap kebiasaannya di dunia. Apa? Beliau mati dalam terakhir beliau menutup matanya, beliau berzikir kepada Allah, lisannya berzikir kepada Allah, lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya beliau, saking perhatiannya beliau mendapatkan maqam yang tinggi. Wala Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsinya, "A'adatu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Aku siapkan, katanya Allah, aku siapkan bagi orang-orang yang saleh, hamba-Ku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, suatu tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata, ma la udhunun sami'at, suatu tempat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas dari hati seorang pun. Aku siapkan bagi hamba-hamba-Ku ya Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat tersebut terjadi? Ma'adatulah kata Rasulullah, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Hubullah ya Rasulullah, cinta terhadap Allah dan cinta terhadap Rasulnya. Anta ma'aman ahbabta kata Rasulullah, engkau bersama orang-orang yang dicintai. Mudah-mudahan dengan kita hadirnya di sini mengenang beliau, cerita daripada beliau, ibadahnya, istiqomahnya beliau, kita mendapatkan Allah tanamkan cinta kepada beliau. Benar, syafaat terbesar ada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashfa'u yaumil qiyamah thalatha, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Ketika di hari kelak nanti yang bisa mendapatkan syafaat, yang akan memberikan kita syafaat, ada 3 kelompok. Yang pertama al-anbiya, mereka para nabi. Yang kedua al-ulama, mereka para ulama, para kekasihnya Allah. Yang ketiga siapa? Yang ketiga mereka asyhada, mereka yang mati dalam keadaan syahid berjuang di jalan Allah. Tapi kita siapa? Dengan sadar amal ibadah kita kurang kepada Allah, kita butuh seseorang yang menyelamatkan kita, menolong kita. Ya Rasulullah, ini kecintaan saya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini murid saya ya Rasulullah. Ini kesayangan saya ya Rasulullah. Kita butuh seseorang yang menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Masya Allah, beliau mendidik putra-putranya, beliau Masya Allah mendidik putra-putranya dengan sukses, dengan ilmu. Beliau meninggalkan mereka dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka didiklah anak-anak kalian untuk cinta kepada mereka ulama, cinta kepada mereka orang-orang saleh, cinta mereka kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sayati zamanu ala ummati yafirruna min al-ulama kama yafirru al-ghanama min ad-da'bi fa in kana kadhalik ibtalahum Allah bi salasati asya. Al-awwal yarfa'u al-barakata min kasbihim. Akan datang kata Rasulullah di suatu zaman di mana orang-orang akan lari terhadap orang-orang saleh, orang-orang akan lari terhadap ulama, mereka menjauh dari ulama, mereka jauh dari kiai, mereka jauh dari ustaz.
seperti larinya seekor domba daripada seorang serigala. Fa in kana kadzalik ibtalahumullahu bi salasati asya. Jika itu terjadi maka Allah akan timpakan bala 3 perkara. Yang pertama, yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah angkat daripada berkah kerja keras mereka. Sallallahu alaihi sultanan jairan. Allah timpakan kepada mereka pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Yakhrujuna min ad-dunya bila iman. Mereka akan keluar di dunia tanpa iman. Nah, maka didiklah cinta. Cintakan mereka kepada ulama, kenalkan mereka kepada ulama. Beliau, masya Allah, beliau mendapatkan maqam yang tinggi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh orang-orang yang bertakwa di dalam di tempat yang aman, di tempat yang paling aman. Mudah-mudahan kita semua ditimpulkan bersama beliau, dibangkitkan bersama beliau. Beliau mendidik, beliau menjadi ulama, beliau menjadi ahlul ilm. Tidak lepas daripada perjuangan dari seorang ayah. Beliau bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, bukan seorang santri, bukan, tetapi cintanya kepada ulama, cintanya kepada kiai. Beliau berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama kiai, mendengarkan apa yang mereka sampaikan, menjadikan anak-anaknya cinta kepada ilmu, menjadikan anak-anaknya ahlul ilm yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika beliau bertanya, kakek saya bertanya kepada saya, masih ingat saya disuruh pakai korek ke dinon? Saya jawab, mau jadi tentara apa? Bapak mana maut, ibu mana maut, mana erek ketembakan, erek jadi tukang bola bebah. Bapak mana maut, ibu mana maut, erek main bola. Bukan berarti beliau merendahkan profesi tentara, bukan beliau merendahkan orang-orang yang pesepak bola, tetapi cintanya beliau terhadap ilmu. Tadi itu mangkat pesantren sing jadi ulama, sing jadi ahli ilmu. Berkat perhatiannya beliau, saya punya kakek tidak memperdulikan jadi apa, tetapi beliau berkata, tadi itu mangkat sing jadi ulama, sing jadi kiai, sing jadi ulama anu sieun ka Gusti Allah, katanya beliau. Bahagia mulia Nabi Syadi. Saya punya nenek, masya Allah, waktu itu dalam keadaan pikun. Saya pulang dari pondok pesantren, beliau ingat, cek di pesantren apa ente budak ajangan. Bukan berarti beliau sombong, bukan berarti beliau ingin dihormati cucu-cucunya, tapi kasih sayang seorang nenek terhadap cucunya. Apa ente budak ajangan kumaha